This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. $7.75 lang SRP per baso. Bili na! In 5 meters, turn to right. Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dili bitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic. Zed Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes. Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City. Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit. One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate. Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mami, makainomdom ka ba atong last kay gipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabisan lunsaon nimo og kugo, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Meticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia-prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag, Rest Time to the rescue. Unilab quality yan. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45!
Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack. 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack. 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the